May paha to. Okay. Mga mami, hindi siya sira-sira ah. Style niya po yan. Style niya yon. Style niya yon. XL to, pwede sa large. Good. Sira-sira. 50 pesos. Knitted to ha, knitted. Mukha lang siyang sira-sira, pero style niya yon. Ayan siya. Large XL. Sira-sira. 50. May tao pa ba? Sira-sira. Ma'am, I'm Gracie. Next, mag-spaghetti ka, te. In color red. Small med, code pula. Small med, code pula. 50 pesos. Pula. Aray. Ma'am Sharita, yours na po. Next mga mami, button down, color black. Bilis lang mga mami ha. This one is black, knitted po ha. Button down, kompleto botones. Mabanat ba? Yes. Pero small semi-med lang ako. Code black. Code black, 50 pesos, small semi-med. Ito susuotin ko, maganda tong mga mami. Suot ko ha, para makita nyo. Code is black. Ma'am Sharita, Jennings, yours na. Mga mami, this is nice. Very vintage. 3/4 to, maganda. Mabilis lang. Wala nang patumtik-tumtik pa. Eh. Para bagay naman sa suot ko, girl. Wait lang, mga mami. Adjusting. Adjusting. Okay. Let's adjust. Let's tuck in. Tuck in. Wait lang. Hoy, ate. Wait lang. Ang lagkit ko na kasi. It's like this. It's also knitted. Kaya lang size small lang to. Size small. Good. Itim. 50 pesos. Tinakin ko lang yan. Small lang mga Mia. Items. Positive. Next mga mami. This one is basic and black. Makapal to ha. Medium semi-large. Code basic. 50 pesos size large. Tia, Ma'am Chorito. Jennings, yours na.